Ay manlamir, dito kami ara, noy. Nah, benete, ay biyahay atin kita ulit, noy, akin na dipolog. Nah, ay intumi atin datong libo, noy. Kakabay galiligan, noy, dato ng mga seguidores. Quantos minuto yaligay ka diya mong pahagat, noy. Itak yagali adentro ng mga anak del Diyos. Na mirate o, mga presko imalabugat, noy. Bien nuevo banyaw gatodo, noy. Si Madam Nuevo ka todo las cosas. Siya para ganun kami kiundato noy na buok. Na grupo tiene kat si bien mamanya kat el barukan noy. Tiene tamen. Hiya llevaan ay pelya el novio noy bago ko nile manda man la mierda. Na triste ba kat si ma'am? Amo yate noy el bien mamanya kat el barukan o. Ang taliga ba na destinasyon olor pansut yate noy. Mga 10 beses bakat ke parar noy. Na amo tel mga diferente itsura kinoy adentro del pahagat. Con sueño kat si ele noy. Tiene también bien confortable kat noy. Tan viaje noy. Tiene kat sina un grupo bien montón kat de comida. Tulay planta ya ba sari-sari store noy. Kami ti mga purdoy noy. Yapi dia lang noy. Na. Kay noy bakat ni budget noy. Na. Tiene también noy. Tol buracho ba noy sita dormi. Mirate o. Donde bakat el cabeza taliega noy. Tol kukuracha buyong niya. Tiene también. Feeling pretty lang kat noy sita dormi na. Mirate o. Triste pa. Bien buyak mga kasilita dormi noy o. Bien guapito de bata na. Tiene también. Tantulo yaman elaway noy. Quanto ore kami na kamino noy. Tulyadura yaman kat kami sintaw noy. Hindi pa man taliga na destinasyon. Tiene at kira yaman utut adentro noy. Chetan kita uban noy. Pa-escondido man iteta sa kalisu kumida noy. Para noy ga kengole. Pati noy kempidiga noy. Na mirate umeng kanalya kat si ma'am. Charis. Quanto dekada, mirate. Ya llegué kat kami na destinasyon noy. Bien bonito mga likat este lugar noy. Bien adornado kat noy. Bien balik at kinoy anda repres ka noy. Na mirate o. Bien sweet kat sila noy. Hiya registra galing anay kami noy mo nombre noy. Si Takiba. Ay sinuway na. Ay bira kakati kami ulit noy na Sambuanga. Ay intumiga ulit el puit noy. First time like di miyo kinoy pisa na Manuel's noy. Aki lang tinoy na dipolog. Pero to bien bali mga te lugar noy. Bien adornaw yagat noy de Christmas. Aquí kaya di amon room noy na second floor noy. Ven ustedes. Dahil con ustedes mira di amon room noy. Si kilaya de Garbosa noy. Libre lang te noy. Bene. Este bilo ko lete noy ay kabe aki noy. Grande yaman el room noy. Puro lang te kinoy todo hombre noy. No puede galiman junto na mujer. Pero tiene kinoy bien mujer kayot. Na amo te el kama noy. Y amo también te el CR noy. Na mirate o. Bien grande agat el lugar noy. Aquí noy o onde ustedes larga bomba. Aquí tayo na unlaw noy. Onde ustedes limpia yo te bullying. Na amo lang que noy. Na gracia ka con ustedes. Tiene ustedes juicio. Ay descansa na yun noy. Na amo lang que. Gracias.